السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم رايحين نكملوا لو ديرني شابيتر تاع بوتانيك ان شاء الله، اللي هو ليليكان، واللي هو لو ديرني تيب ولو تروازيام تيب في لي تالوفيت. على بالنا بليك لي فيجيتو اوكاريوت فيهم دو تيب، فيهم لي تالوفيت وفيهم لي كورموفيت. هاد لا كلاسيفيكاسيون هذه se fait selon quoi؟ يعني elle est basée sur quoi؟ Elle est basée sur la structure de l'appareil végétatif. كي تكون l'appareil végétatif تاع هاد لي فيجيتو ان تال نسميوهم دي تالوفيت. كي تكون l'appareil végétatif un cormus نسميوهم les cormophytes. Maintenant les talophytes عندنا فيهم 3 types: les algues, les champignons et les lichens. les algues درناهم و les champignons درناهم. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو les lichens. Premièrement, c'est quoi les lichens comme définition? C'est des organismes résultant d'une association symbiotique entre champignons et algues prokaryotes ou eucaryotes. على بالنا بليك la symbiose هي une association biologique durable intime entre deux organismes. هاد la symbiose qui تصرى entre champignons et algues يمدولنا les lichens. Maintenant هاد le champignon اللي هو البارتنير ميكوبيونت يقدر يكون اسكوميسات ولا باسيديوميسات اللي هما دو تيب دو شامبينيون. والالغ اللي هو لو بارتنير فيكوبيونت يقدر يكون سيانوبكتيري يعني الغ بروكاريوت، ويقدر يكون كلوروفيسي يعني الغ اوكاريوت اللي هما لي فيكوفيت. فوالا عندنا باش يكون هذاك لو شامبينيون اسكوميسات 70%، يعني لو بلو سوفون هما دي اسكوميسات، والبلو سوفون في لي زالغ هما دي فيكوفيت 90%. فوالا maintenant le tal تاع لي lichens est formé comment؟ comme le tal هذا هو une association entre champignons et algues، تسمى automatiquement لازم نعرفوا le tal تاع l'algue ou le tal تاع le champignon. Le tal تاع l'algue est des cellules ou gonidies, ou le tal تاع les champignons c'est des ifs. les lichens هما des organismes autotrophes يعني ذاتية التغذية. عندنا دو تيب تاع لو تال شي لي lichens. عندنا تال جيلاتينو وعندنا تال سك. لو تال سك فيه 4 تيب. فيه تال كروستاسي، تال فولياسي، تال fructiculeux et تال كومبوزيت. فوالا عندنا دو تيب دو تال شي لي lichens، تال جيلاتينو وتال سك اللي فيه 4 جروب. maintenant نروحو لا ستركتور اناتوميك تاع هذا لو تال. واش حب يقول ستركتور اناتوميك؟ يعني نشوفو لورغانيزاسيون ou bien la répartition تاع هذاك لو تال كيفاش دايره. عندنا دو تيب، عندنا اوميومير وعندنا hétéromère. Homéomère, structure du tal gélatineux et même celle d'un jeune tal en formation. يعني هذه la structure اللي هي homéomère concernant le tal gélatineux et même celle d'un jeune tal en formation يعني les tal jeunes. كيفاش دايره هذه la structure؟ répartition homogène entre les ifs et les gonidies. les ifs وشنو هما le tal تاع les champignons، و les gonidies هما le tal تاع les algues. la répartition entre les deux types de tal في هذه la structure تكون homogène يعني متجانسة. فوالا هذه la structure نسميوها homéomère. Le deuxième type de structure واسمها hétéromère. Tal organisé en couches superposées
ou concentrique. يعني هذا la structure anatomique جاية sous forme des couches superposées جايين فوق بعضهم ولا concentrique ولا concentré في le même place. فيها 4 couches. La première couche cortex supérieur. ومن بعد عندنا يعني القشرة الفوقانية لا كوش الأولى cortex supérieur. الدوزيام كوش غونيديال. وش معنتها هذا لا كوش هذه فيها لو طال تاع لي زالغ. troisième couche médule اللي هما وشنو لي زيف اللي هما لو طال تاع لي شامبينيون. quatrième couche cortex inférieur اللي هما وشنو filaments destinés à la fixation. Voilà les deux types de structures anatomiques. Voilà. عندنا homéomère وعندنا hétéromère. Passons maintenant. Non, قبل عندنا un cas exceptionnel. قلنا بلك في le tal sec. قلنا بلك عندنا tal crustacé وعندنا tal foliacé وعندنا tal fructiculeux وعندنا tal composite. La première structure anatomique اللي هي homéomère تعمل تاع le tal gélatineux. و le deuxième type de structure anatomique اللي هي le tal hétéromère تاع هذ les 4. Maintenant عندنا un cas exceptionnel اللي هما شكون هما le tal crustacé. هذا le tal crustacé وش فيه chez le tal hétéromère crustacé عندنا هذوك les 4 couches mais عندنا parfois on trouve sous la médule un feutrage noir اللي هو l'épotal. وش معناتها هذا le tal crustacé وش يكون فيه يكونوا فيه لي 4 كوش هذو كامل مي سو لا كوش هذه يعني تحت لا تروازيام كوش بارفوا نلقاو ان فوتراج نوار اللي هو وشنو هو ان ايبوتال. فوالا سي لو كا اكسبسيونيل في هذا لو تال. Troisième titre, reproduction chez les lichens. عندنا reproduction sexuée وعندنا reproduction asexuée. La reproduction sexuée, seul le champignon présente une reproduction sexuée. يعني les algues ما يديروش la reproduction sexuée. يديروها غير les champignons. Avec formation des structures sporifères اللي هما les apophyses. لي شامبينيون هذو واش يديروا ينتجوا لي زابوتيسي اللي هما لي سيدين ou bien les lécanurines. Voilà. هذ les deux types d'apophyses هما les organes à la reproduction sexuée chez les lichens. Voilà. Reproduction asexuée. L'algue et le champignon produisent des propagules permettant la reproduction directe du lichen. Les propagules هذو شنو هما soit des soralées soit des isidés. Les soralées هما des ifs plus des gonidies et les isidés هما un éclatement du tal ou bourgeonnement. Voilà, la reproduction sexuée, les champignons vont former des structures sporifères, les homa, soit les lycidines, soit les lycanurines. Les deux homa les organes de reproduction. La reproduction asexuée, l'algue et le champignon vont produire des propagules, les homa, soit des soralées, soit des isidés. Voilà. Quatrième titre. Nature de l'association. يعني l'association entre champignons et algues, la nature تاعها. Dans cette association bénéfique, عندنا premièrement, le champignon fait pénétrer les suçoirs fongiques dans les cellules de l'algue. وشنو هما les suçoirs fongiques؟ هما des organes qui permettent de fixer le champignon مع l'algue. Voilà, le champignon هذا وش يدير fait pénétrer les suçoirs في les cellules تاع l'algue.
Deuxièmement, l'algue cède des substances organiques qu'elle produit par photosynthèse. Les substances organiques اللي ينتجهم من الphotosynthèse يليبريهم va les libérer. Voilà. Troisièmement, le champignon alimente l'algue en eau et sels minéraux provenant du milieu extérieur. Les ifs, grâce aux gonidies, disposent d'une source de glucides. Voilà. Voilà la nature de l'association. Cinquième titre, classification. عندنا seulement deux sous-classes في الليكان. عندنا des ascolicans وعندنا des basidiolيكان. Ascolicans qui compte le champignon est un ascomycète ou basidiolيكان qui compte un basidiomycète. Sixièmement et dernièrement, écologie des lichens. Les lichens هذو se développent dans les milieux les plus divers. يعني يتطوروا في les milieux اللي متنوعين بزاف اللي فيهم تنوع أكثر. Propriété de reviviscence très grande. وشنو هي la reviviscence؟ هي pouvoir de passer rapidement de l'état sec à l'état humide. يعني اللي كان هذو يقدروا ينتقلوا très rapidement من l'état sec l'état humide. هذه الخاصية هذه نسميوها reviviscence. Absorption de l'eau se fait par toute la surface du tal. Adaptation à des variations hydriques. يعني اللي كان يقدروا يعيشوا ولا يتكيفوا مع كاع انواع الهيدريك كاع انواع الماء. Résiste aux températures extrêmes, en particulier les basses températures. يعني يقاوموا درجة الحرارة القصوى ودرجة الحرارة المنخفضة. Voilà. Le troisième chapitre تاع botanique اللي هو لي ليكان. شفنا une définition. شفنا le tal تاع لي ليكان اللي فيه deux types gélatineux et sec. Sec fait crustacé, foliacé, fructiculeux, composite. شفنا la structure anatomique تاع هذا le tal اللي فيها aussi deux types tal homéomère et tal hétéromère. شفنا la reproduction تاع les lichens, reproduction sexuée qui se fait juste par les champignons et reproduction asexuée يديروها les champignons et les algues. شفنا la nature تاع l'association entre les lichens et les champignons et classification écologie des lichens. فوالا هكذا نكونوا كملنا ان شاء الله هذا لو شابيتر ونكونوا كملنا كاع لي تالوفيت. جيسبر نكون قدرت نلحق لكم لي انفورماسيون. اللي عنده اي سؤال ولا اي ملاحظه ما تنساوش تخليهم في كومونتير. نتلاقاو في البروشين فيديو ان شاء الله. بون كوراج اي سلام.